pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat hari ini? Masih ya. Hari ini kita kedatangan expert speaker yang luar biasa. Bapak Ibu tadi pagi dia nyetir dari rumah sampai ke tempat kita hari ini. Beliau kerjanya juga di California gitu ya kebetulan. Tapi dia nyetir sekitar 1 jam untuk ketemu Bapak Ibu semua hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Niki. Saya mau kenalin sedikit Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum kenal. Saya Arjuna, saya Nutrition and Wellness Brand Manager. Dan hari ini saya akan memandu acaranya ya Bapak Ibu untuk talk show kita bersama Dr. Niki. Saya kenalin dulu sedikit profilnya ya Bapak Ibu, CV-nya panjang nih Bapak Ibu ya. Jadi Dr. Niki ini Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman di dunia riset tentang gut health lebih dari 20 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini profilnya udah bikin lebih dari 28 riset publikasi saintifik. Kemudian beliau juga sudah diundang di banyak acara riset gitu ya di seluruh dunia. Dan beliau juga menyelesaikan PhD-nya di University of Pennsylvania, salah satu top university di dunia gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita akan dengar insight, banyak ngobrol dengan Dr. Niki. Semoga Bapak Ibu semua terinspirasi juga karena nanti kita akan banyak bicara dengan Dr. Niki. So please welcome Dr. Niki Contractor everyone. Good morning, Dr. Niki. Good morning. How are you? You're good? Good, thanks. Okay, you look fresh because I believe that these situations, your gut microbiome is happy right now. Right? My microbiome is very happy. Just like our ABUs here. Bapak Ibu silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Niki. Yeah, okay, so thank you so much for driving all the way here from your home. You know, like 1 hour drive is not very little time, you know, like you can see time. Kita sudah berdiskusi Bapak Ibu sekitar 1 bulan untuk event hari ini. Semoga Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, nanti habis event kita bisa berdiskusi juga gitu ya. Tapi hari ini kita akan lebih diskusi dengan Dr. Niki. Please sit down, Dr. Niki. So, Oke, kita akan mulai Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan, Jadi Bapak Ibu hari ini di business meeting hari ini kita akan diskusi tentang topik yang ada di layar, yaitu the secret of gut priming. Sebetulnya ini bukan konsep yang baru. Gut priming adalah sesuatu yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Kami akan dibahas lebih detail bersama Dr. Niki hari ini gitu ya. Dr. Niki adalah Director of Nutrition Innovation Amway Global, Bapak Ibu. How long have you been joining Amway, Dr. Niki? So I've been with Amway for 3 years. Okay. Yes, and I joined prior to that from other companies working on dietary supplements. Oke. Jadi Bapak Ibu, beliau sudah banyak bekerja juga di dunia dietary supplement ya. Jadi memang hari ini beliau akan sharing juga tentang hal itu. Oke. We're going to the first questions, tapi sebelumnya Bapak Ibu saya minta maaf agak flu sedikit karena kemarin di Virtual Studio agak dingin ya Bapak Ibu ya. Kita udah banyak main. So yesterday we're going to Universal Studio, and then there's a lot of things, and it's very cold for our tropical body, and so it's a lot to take. So yes, maybe the first question that we want to discuss today, Dr. Niki, is basically what is gut priming, and why it's essential for our overall health. Okay, so before I start talking about gut priming, I appreciate the gratitude for driving an hour, but you all flew across an ocean, so thank you for coming all this way. So what is gut priming? Gut priming is actually a concept that we came up with on my team at Amway. And the reason we came up with this concept is as we've been studying the gut, your microbiome. We have experts who've been studying it for many, many years. It's a field that I've been engaged in since my days as a graduate student at the University of Pennsylvania. And we understand that there are many, many ways that your gut microbiome can be altered. It's from as simple as actually the airplane that you got on to come here, your gut microbiome may have been altered. If you take antibiotics, for sure your gut microbiome is altered. Pollution, stress, high sugar processed food intake, all of these things can alter your gut microbiome. And as your gut microbiome alters over time, and there's much evidence that the gut microbiome changes as we age,
we start to lose a thing called resilience. So all these things that change our microbiome, we naturally go back to a level steady state. But over time, the insults accumulate. And then our microbiome changes permanently. And maybe our diversity increases permanently. Or our ability to produce certain kinds of metabolites through our microbiome that are good for our health will change permanently. And so what we believe is that in order to manage all of the things that come at us on a daily basis, we need to take care of our gut every day. And so we came up with this concept of gut priming, which is essentially just taking care of your gut in very simple ways every day and ensuring that you can maintain your function and maintain your resilience over time. Oke, Dr. Niki, let's stop there. Bapak Ibu, saya bantu translate ya. Saya udah lupa tadi ngomong Dr. Niki ngomong. Oke, jadi Bapak Ibu, Dr. Niki tadi bilang bahwa sebetulnya gut priming ini ngomongin sesuatu yang simpel, yang mungkin sudah kita lakukan setiap hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita butuh gut priming? Karena sebetulnya kehidupan kita membuat setiap hari gut microbiome kita berubah, atau bakteri-bakteri baik di dalam usus kita ini berubah komposisinya. Mulai dari waktu kita terbang ke sini, kita duduk lebih dari berapa belas jam gitu ya. Nah itu juga mengubah mikrobioma usus kita. Jadi setiap hari pola hidup kita akan mengubah sesuatu yang ada di dalam usus kita. Sedinamis itu. Oleh karena itu Dr. Niki bilang, oleh karena itulah kita perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya tetap sehat, tetap maintain seimbang atau balance gitu ya Bapak Ibu ya. Okay, you may continue. I think I said it all. No. I think we just want to make sure that this idea of gut priming is something that people start to understand and realize, and that we can then, if we keep it optimal and we keep our resilience, and we can maintain the ability of our gut to perform its primary function in digestion and the metabolism of food, but then in its secondary functions that support our overall health and well-being in all of our different connection points to the gut. So the gut-skin axis, or the gut-liver axis, or the gut-brain axis. So by maintaining our gut, we maintain that function over time. Okay, cool. So Bapak Ibu, jadi konsep gut priming ini adalah di mana kita mempersiapkan usus kita untuk setiap harinya bisa prima. Gitu ya, dalam kondisi yang prima. Kenapa? Karena usus yang prima ada namanya gut organ axis. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar ya, waktu ngomongin rally, ada namanya gut skin axis, gut liver axis. Artinya ada hubungan antara pencernaan kita dengan hampir semua fungsi tubuh gitu ya. Ada dengan kulit, dengan hati, dengan jantung, dan lain-lain. Nah, dengan melakukan gut priming ini, kita memastikan usus kita bekerja dengan optimal, sehingga fungsi tadi yang berbagai organ tadi berjalan dengan optimal. Yep. Is that it? We're going to second questions. Shall we go to the next one? Alright, so the second question would be, how can we address gut priming with ingredients and nutrients? Okay, so gut priming, what does that mean? Really means thinking about the basic functions of our guts. So digestion of food, absorption of those nutrients, elimination of waste, and maintenance of a gut barrier function, so prevention of toxins and other bad bacteria or infectious agents from entering our system through our gastrointestinal tract. Oke, jadi Bapak Ibu, kita akan ngomongin tentang gut priming yang sebetulnya berbicara tentang gimana kita mempersiapkan usus kita bisa menyerap dengan baik, penyerapannya dengan baik, karena semua yang kita makan akan masuk ke usus ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus diserap dengan baik. Kemudian eliminasi, fungsi eliminasi juga ada di dalam usus kita, artinya membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Atau misalnya kita di dalam makanan pasti ada bakteri, pasti ada zat-zat yang sebetulnya tidak dibutuhkan tubuh atau toksin. Nah, gimana cara usus kita memisahkan antara yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Jadi itu yang dilakukan oleh usus kita. So there are a number of ways we can support those functions in our guts. And importantly, those functions are supported in two ways.
One is we're directly impacting our system, like our immune system and our gut epithelial cells that form the barrier. And the other way is by supporting the functions of our microbiome that also impact digestion, absorption, etc. So we can support that through daily intake of certain dietary components or functional foods. Ya, jadi Bapak Ibu ada beberapa ingredients atau beberapa zat kimia gitu ya, zat yang ada di dalam tumbuhan, yang di dalam makanan kita, yang sebaiknya kita makan atau kita konsumsi setiap hari untuk melakukan yang namanya gut priming. Bu Dokter ini akan bahas tentang ingredients itu apa aja gitu ya. Okay, so let's talk about a few things that can impact both of those kind of functions that I mentioned. Number one, polyphenols. Polyphenols come from all of those brightly colored fruits and vegetables that we eat, but particularly a class of compounds called anthocyanins, which come from the dark blues like blueberry, which have an impact actually on gut bacteria, a positive impact on diversity and the function of our gut bacteria. So that's one thing we can do, is to ensure that we take these fruits and vegetables that are high, brightly colored and high in polyphenols. They also have antioxidant capacity, which helps with free radicals and other cellular functions. Oke, jadi Bapak Ibu, ingredients pertama adalah yang namanya polyphenol. Polyphenol ini banyak di buah-buahan yang memiliki warna yang cukup intens. Especially ada namanya anthocyanin. Anthocyanin ini adalah zat antioksidan yang sangat powerful dan bisa kita temukan di buah-buahan yang gelap seperti contohnya blueberries gitu ya, blueberry atau buah-buahan yang seperti tertera pada layar. Semoga Bapak Ibu makan semua ya, minimal sekali seminggu ya. Jadi kita bisa mendapatkan yang namanya anthocyanin. Okay, now we can also address those functions through probiotics. Why probiotics? Probiotics can help us both with the digestion of the food that we intake, but they also have impacts on the other bacteria that are present in our gut and can help support the diversity. And then on top of that, many probiotics have been demonstrated to impact the immune system and our immune function, and to help us be able to positively respond to foreign, non-self or pathogens to help keep the bad things out. Okay, so probiotics can do all of those things, and we can find them in fermented foods with a wide variety that you can see here on the screen, and probiotic yogurts, for example, are a really good source. Yep, thank you so much. So, Bapak Ibu, jadi betul makanan kedua adalah makanan fermentasi ataupun probiotik. Karena ini juga menambah keberagaman bakteri di dalam usus kita. Karena bukan cuma jumlahnya yang penting ya Bapak Ibu, tapi keberagamannya juga penting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yakin di dalam satu ruangan ini, gitu ya, saya semua gitu ya, mukanya kayak saya semua, nah itu bukan kondisi yang bagus. Tapi bagus itu seperti kita sekarang, Bapak Ibu, semuanya berbeda-beda, gitu ya, semuanya beragam, itu yang dibutuhkan oleh usus kita. Dan itu dibutuhkan juga untuk immunity, karena ternyata 70% imunitas kita berpusat diproduksi di dalam usus kita ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjaga kita tetap sehat, kemudian membunuh bakteri-bakteri jahat, itu semua terjadi di dalam usus. Before I leave probiotics, I also wanted to mention all the other biotics, Okay. Postbiotics and symbiotics. So there are many different versions besides just a probiotic, and these can all be beneficial. Ya, jadi Bapak Ibu ada selain probiotik, ada namanya yang lain gitu ya, simbiotik. Bapak Ibu pernah dengar simbiotik nggak? Simbiotik itu basically yang Bapak Ibu udah konsumsi probiotik tambah prebiotik gitu ya. Itu namanya simbiotik, right? Symbiotic is pre and pro, right? Well, it's a little more complicated than that, but at its base, yes. Ya, oke. Dan postbiotik, Bapak Ibu namanya post itu artinya setelah ya. Ya, jadi artinya postbiotik adalah kalau misalnya bakteri bayi kita sehat, mereka bahagia, mereka akan memproduksi beberapa zat yang namanya postbiotik tadi, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya Bapak Ibu bakterinya sehat, dia akan memproduksi molekul-molekul yang baik. Contohnya short chain fatty acids, Bapak Ibu tahu ya, asam lemak rantai pendek. Nah itu salah satu jenis postbiotik, artinya sesuatu yang diproduksi oleh bakteri bayi. Ya.
Oke, you may continue. So symbiotics takes us to fiber, as we mentioned, Yeah. and fiber is really important for maintaining our elimination, right? Gut regularity and Yeah. elimination. But in addition, fibers contain prebiotics, and those prebiotics, there are many different types of complex carbohydrate structures found in fiber, and there are certain foods that have been shown to be rich in prebiotics. Things like chicory roots, inulin from Jerusalem, artichoke, and even onion and garlic actually are quite high in prebiotics. And these support, these are metabolized by our microbiome to produce short-chain fatty acids. Ya, jadi Bapak Ibu, molekul ketiga adalah yang namanya fiber gitu ya, atau prebiotic rich food, atau makanan-makanan yang kaya dengan prebiotik. Jadi selain kalau fiber ini fungsinya ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk eliminasi supaya bentuk feses kita bisa dikeluarkan dengan baik gitu ya. Kemudian fungsi kedua adalah dia makanan dari bakteri-bakteri baik gitu. Jadi itu sangat juga dibutuhkan. Fiber itu basically adalah bentuk karbohidrat yang kompleks sehingga tidak bisa dicerna oleh tubuh, tapi bisa dicernanya oleh bakteri baik gitu ya, untuk makanan mereka, untuk memproduksi yang namanya short chain fatty acid atau rantai asam lemak rantai pendek. And short-chain fatty acids then can impact gut barrier function as well as immune function. Untuk kemudian asam lemak rantai pendek itu banyak fungsi ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah untuk membentuk barrier atau membentuk proteksi usus kita sehingga zat-zat yang jahat itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh, dan juga bagus untuk fungsi-fungsi tubuh lainnya. And last but not least, it's actually, so the primary function of our gut is to digest the food that we intake. So we break it down in several ways. We break it down by chewing thoroughly. We have enzymes in our saliva that help to start the process of breakdown. Then in our stomachs, which are acidic, that helps the breakdown. And then in the upper part of the small intestine, additional enzymes, lipases, proteases, that break down our foods. As we age, that process starts to break down. But there are certain foods that we can take that are rich in enzymes that can support that process. So pineapple, papaya, kiwi, these are high in enzymes that can help support your digestive process. Oke, Bapak Ibu, yang keempat mungkin yang jarang kita dengar adalah enzim-enzim pencernaan. Ternyata itu ada beberapa yang kita temukan di makanan. Karena kata Dr. Niki, seiring kita menua, proses pembentukan enzim ini semakin sulit gitu ya. Semakin sedikit enzim-enzim yang diproses, makanya semakin kita tua, semakin banyak masalah pencernaan yang mungkin muncul. Sehingga kita bisa mengkonsumsi, menggantinya dengan makanan-makanan yang kaya dengan enzim. Contohnya nanas, kiwi, ataupun papaya. Bapak Ibu pernah dengar papain nggak sih? Enzim papain? Pernah dengar ya? Itu enzim dari papaya gitu ya. Itu salah satunya enzim untuk mengolah protein yang ada di dalam, yang masuk ke dalam dari makanan kita. Yeah. Alright. Going to the next question. So, this slide. Okay. This is a complicated slide. Yeah. I'm not going to speak to all of you. I'm not going to give you a lecture. Yeah. Okay, but the reason it's here is to remind me to talk a little bit more about the connection between the gut and the rest of your body. Okay, so there is a tremendous body of literature, scientific literature, that shows us that the implications of intake of these gut health promoting foods extend far beyond the gut. And they can go as far as your liver. They can go as far as your cellular health, ensuring that your mitochondria and that things like autophagy are regulated well. So the autophagy, which is the process of cleaning up your dead cells, which is really important for resilience. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa, Dr. Niki pengen bilang dari saat ini mungkin ini terlihat complicated, terlihat rumit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu baca ini semua senyawa-nyawa kimianya ya. Yang penting adalah Bapak Ibu, ada beberapa makanan dan beberapa senyawa yang Bapak Ibu bisa lihat di atas.
ada flavonoid dan lain-lain. Itu ternyata fungsinya banyak untuk hampir semua fungsi tubuh, dan ini hanya bisa dikonsumsi biasanya oleh gut microbiome kita ya Bapak Ibu ya. Hanya bisa dikonsumsi oleh bakteri-bakteri baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pun konsumsi ini, tapi bakteri baik Bapak Ibu nggak bisa mengkonsumsinya atau Bapak Ibu nggak punya bakteri baik itu, ini semuanya masuk ke dalam toilet ya Bapak Ibu ya. Jadi ini flavonoid ini banyak di tumbuhan. Basically double X kita banyak flavonoidnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu konsumsi double X tapi gut health-nya atau mikrobiomanya nggak sehat, sayang ya Bapak Ibu ya double X-nya ya. Benar nggak Bapak Ibu? Semuanya masuk ke dalam toilet, sayang banget gitu ya. Jadi jangan lupa sehatkan dulu ususnya, baru konsumsi bisa mendapatkan manfaat dari zat-zat seperti ini gitu ya. Okay. Is there anything you want to add? So I think I just wanted to add that maintaining your gut health maintains our ability, maybe you said this already, Yeah. I didn't understand. Okay, no worries. But maintains our ability to biotransform the nutrients from the food that we intake to then impact those functions. Yes, I just said that. Excellent. Okay. Maybe the third question is what lifestyle solutions that can enhance gut priming? Okay, so as we mentioned previously, a number of different lifestyle factors can impact the diversity and the function of your microbiome. And so if you make a few changes also in your lifestyles, it's not just about your diet, but some of your habits, that will also aid in maintaining your overall gut health. So like we said, plant-forward diet, because plants are rich in phytonutrients. Phytonutrients help support diversity and get biotransformed. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah makanan yang kaya dengan tumbuhan. Karena seperti tadi kata Dr. Niki, tumbuhan itu banyak senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Dan biasanya tumbuhan itu adalah sumber utama fiber, sumber utama probiotik, ataupun sumber utama enzim-enzim pencernaan. Basically yang tadi kita jelasin di awal ya, gimana caranya melakukan gut priming, dan itu semua ada di dalam makanan-makanan yang sumbernya dari tumbuhan. Avoiding foods with lots of sugar. Ultra-processed foods and high sugar. Why? These actually negatively impact your microbiome, and that ultimately negatively impacts the function of your gut. Ya, kemudian Bapak Ibu hindari makanan-makanan yang terlalu banyak gulanya. We have healthy portions of ice cream yesterday in Universal Studio anyway, and that's okay once a week Bapak Ibu ya. Once in a while nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi donat ya, yang ukurannya gede gitu ya. Ada juga kemarin. We have a very a big size of donut yesterday as well. Okay, so, don't eliminate them, just avoid. Katanya Bapak Ibu coba dihindari dikit-dikit ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu ternyata makanan yang terlalu banyak gulanya itu nggak disukai sama bakteri baik kita, malah justru disukai oleh bakteri jahat kita. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu banyak makan seperti itu, tebak Bapak Ibu bakteri apa yang akan berkembang? Yes. Okay, next. By the way, just a life note about me. You may notice my origins are Indian. My parents came from India. Indians like sweets. Yes. I have a hard time avoiding them. Okay, and then lifestyle habits. Oh, we only have 5 minutes. Oops. Okay, really quick, but some lifestyle habits. Exercising regularly. Drinking plenty of water. And reducing stress. It can all help. Jadi Bapak Ibu, aku yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan beberapa dari hal ini ya. Olahraga, kemudian minum banyak air, mencoba mengurangi stres, itu semua berfungsi ternyata untuk yang namanya gut priming. Okay, we're going to the fourth question. So what does gut diversity mean and why is it important? Okay, what does it mean? Gut diversity. We're talking about the bacteria that are present in your gut. And we're talking about lots of different species of bacteria. Just like New York City is referred to the melting pot of the world with lots of different kinds of people, our guts are the melting pot of bacteria. The more different kinds we have, the better it is for us. Ya, jadi Bapak Ibu sama seperti New York City yang memang orangnya hampir dari segala penjuru dunia. Nah seperti itulah kita pengennya gut kita atau usus kita dipenuhi dengan bakteri dari berbagai macam. Nggak mau pengennya semakin banyak macamnya, semakin sehat artinya usus Bapak Ibu gitu ya. Itu artinya gut diversity atau keberagaman usus. Okay, this is a little bit of a sidetrack, but maybe a piece of new information for you.
diversity matters in the gut, but it doesn't matter as much in the vaginal microbiome. So if you have a diverse vaginal microbiome, that's not so good. And so there are supplements that you can take to increase the number of lactobacilli that are present in the vaginal microbiome, which will result in fewer feminine health issues. Ya, agak berbeda konsepnya dengan feminine health atau kesehatan organ intim wanita ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata katanya 90% adalah lactobacillus. Jadi semakin beragam justru, tapi kadang-kadang tidak baik juga, especially untuk kesehatan organ intim wanita ya gitu. Oke. Okay, the fifth, I forgot my role here, I'm sorry. The fifth question is, what do we currently know about how gut diversity change? Okay, so like I mentioned, low diversity is associated with poor health outcomes. So this is why it's important for us to pay attention to our gut health. Low diversity has been associated with poor outcomes like obesity, allergies, cardiovascular disease, as well as kidney disease, bowel diseases, asthma. So we find these associations, and we find associations with high diversity leads to better health outcomes. So as we said, I think we've already touched on this, but again, to kind of reiterate, there are many things that can impact the diversity of your gut bacteria. Some things that we can't control as much, like our genes and our immune systems. But exercise, diets, alcohol intake, we can control those. Our environment, we can control those. Infection and antibiotic use does in fact impact our diversity, but we can take measures to ensure that we spring back, for example, by supplementing with probiotics. So diversity changes frequently, and that's why we really need to pay attention to it. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata keberagaman bakteri dalam tubuh kita kan berubah setiap hari ya. Nah itu kalau misalnya Dr. Niki punya paten juga Bapak Ibu di inflammatory bowel disease, Bapak Ibu tahu ya, beliau punya paten di IBD dan salah satunya penelitiannya tentang ini nih, mempelajari tentang keberagaman mikroba dalam usus. Karena semakin beragam, kita semakin terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sini. Dan kalau misalnya dilihat penelitian, semakin sedikit jenis bakteri di dalam usus kita, penyakit ini akan semakin banyak muncul, seperti alergi, penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular disease, kemudian penyakit ginjal, asma, obesitas gitu ya, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya, walaupun ini agak off topic gitu ya, kalau ada Bapak Ibu ketemu sama klien yang udah dikasih program NFF nggak turun-turun, Bapak Ibu udah tahu kira-kira rusaknya di mana ya. Bapak Ibu udah tahu apa yang harus dikasih gitu, karena ternyata weight management itu juga sangat erat hubungannya dengan gut microbiome. Kemudian tadi Dr. Niki bilang banyak hal yang kita konsumsi setiap hari kita lakukan mengubah diversity itu. Contoh mengkonsumsi antibiotik, atau kita traveling ke sini ke Los Angeles hari ini mikrobioma kita akan berubah. Kemudian konsumsi alkohol, kemudian kita kadang-kadang sakit gitu ya, kena infeksi. Nah itu juga mengubah keberagamannya. Oleh karena itu kita perlu pay attention atau perhatikan perubahan-perubahan ini setiap hari, makanya kita perlu mengkonsumsi dari nutrition for gut setiap hari, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Okay, the sixth question, Dr. Niki, would be how can we improve or restore the gut diversity? Okay, simple things, we've already talked about them. Exercise, walk at least 30 minutes a day. Drink water, consume at least 64 ounces of water per day. Smoking, not so good. I would avoid it. Actually, don't do it. If you take antibiotics, which sometimes we have to, take a probiotic. Drink less alcohol and focus on your sleep. Ya, yang pertama Bapak Ibu dari segi lifestyle atau gaya hidup, jangan lupa Bapak Ibu olahraga minimal jalan 30 menit sehari. Susah nggak Bapak Ibu? Ada 10 juta orang yang bilang susah tadi ini ya. 30 menit doang loh Bapak Ibu ya. Oke, kemudian minum air. Kemudian jangan merokok ya. Kemudian kalau Bapak Ibu minum antibiotik, segera konsumsi probiotik. Jadi kemarin ada yang nanya, Mas Juna kalau misalnya saya minum antibiotik boleh minum probiotik nggak sih? Justru harus diminum ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada klien atau misalnya ada konsumen kita yang sedang mengkonsumsi antibiotik, misalnya konsumsinya pagi ya malamnya konsumsi probiotik atau dibalik gitu. Tapi kasih jeda waktunya. Tapi intinya waktu kita mengkonsumsi antibiotik sebaiknya konsumsi juga probiotik supaya dia tetap balance. Kemudian drink less alcohol. Kemudian fokus on sleep. Dan bulan April
kita akan launching yang namanya Sleeping Solutions. Menarik? Ya, oke, you may continue, Dr. Niki. Okay, and we've already talked about some of the dietary things that you can do to help Yeah. with diversity, but eating fermented foods and increasing your fiber intake and at least 25 to 30 grams of fiber per day. Okay, it's hard to have like 25 and 30 grams of fibers a day. That's why we need supplements sometimes, right? That's right. Okay. Okay. And this is the gist, right? And yeah, this is the same information, but perhaps just a little bit fewer words. Lebih visual. Here's the take home. Yeah. Okay. All right. We go to the second questions. Bapak Ibu sabar, ini 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan nomor 7 adalah, are there any new insider studies in gut health we should know about? This is, I think you'll be excited to talk about this. Yeah, I'm super excited to share some breaking news with you. Okay, this might take me a couple of minutes to explain. No worries, we have hours for you. Okay, great. So I will try to share this with you briefly. Okay, Amway has a collaboration partnership with a company called AGM. Some of you may have heard about them before. What we do together with AGM is that we can take samples of human fecal microbiota, okay, and we can look at the diversity of the microbes that are present. And we can say this sample has a high diversity microbiome, this is a low diversity microbiome. Then we can take those microbiota samples in these plates that are about this big, and they have 96 or 128 wells on them, so we can do lots and lots of samples. And we can treat those samples with omegas, or double X, or fiber, or things that we're interested in developing into new products, and find out what happens to that microbiome. But what we measure is not the diversity. What we measure is the ability of that particular microbiome to biotransform what we put on it and to produce short-chain fatty acids. That's called a postbiotic score. Okay, stay right there. Stay. Oke, Bapak Ibu, jadi ada teknologi namanya PMAS di Bapak Ibu. Ini teknologi hasil kerjasama Hem Pharma dengan Amway gitu ya. Ini teknologi yang dipatenkan oleh Hem Pharma dan Amway, dan cuma kita yang punya ya Bapak Ibu ya. Ada jadi Bapak Ibu ada satu plat isinya 9, dia sebenarnya kecil, tapi isinya 96 sumur kecil. Jadi Bapak Ibu akan susah lihatnya gitu ya basically. Jadi ada satu plat isinya 96 sumur. Jadi feses kita diambil, dicairkan sedemikian rupa, diproses dan dimasukkan ke 96 sumur ini. Dan dia dikasih ada molekul tambahan yang kita mau cek guna nggak sih buat gut health kita. Dia masukin double X, dia masukin omega, dia masukin fiber, dia masukin masing-masing supaya lihat sebenarnya ini bagus buat mikrobioma kita atau enggak gitu ya. Nah, Dokter Niki tadi ada namanya PBS Postbiotic Score. Jadi yang dihitung itu bukan jumlah bakterinya, tapi yang dihitung itu adalah seberapa mampu dia memproduksi yang namanya short chain fatty acids atau rantai asam lemak rantai pendek tadi. Jadi misalnya setelah dikasih omega, berapa banyak short chain fatty acidnya? Setelah ditambahin double X, berapa banyak gitu ya? Nanti Dokter Niki akan cerita hasil penelitiannya. You may go ahead. Okay, so this is the exciting part. We treated samples with omega, plant protein, double X, and CoQ10. And here's what we found. It's over here. We'll focus. So, for those samples, those people who already have a diverse microbiome, omega, plant protein, and CoQ10 increased the postbiotic score. So our Neutralite products can help increase the production of short-chain fatty acids. And also fascinating, in those samples that had a low diversity score, so not so great at producing anything because they're low diversity, double X improved the postbiotic score. Wow. Yeah. So, That's amazing.
It's very exciting. Ya, jadi Bapak Ibu, penelitian ini kasih tahu kalau dia kan nyoba ya Bapak Ibu di beberapa sampel feses gitu ya. Untuk orang-orang yang ususnya udah banyak jenis mikrobanya, udah lumayan banyak. Ketika dikasih omega 3, protein kita, protein dari tumbuhan atau high protein dan CoQ10, dia meningkatkan produksi short chain fatty acidnya, meningkatkan produksi asam lemak rantai pendeknya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin diversity-nya jelek gitu ya, sedikit, yang paling berimpact itu adalah double X. Jadi Bapak Ibu tahu ya, ketika misalnya nawarin orang baru gitu, dia saya tahu kira-kira ini bekat microwave jelek, soalnya marah-marah terus contoh gitu ya. Bapak Ibu tahu apa yang harus dikasih, ya? Okay. Is there anything you want to leverage on this? Well, I think the only thing I want to say is make sure you take your omega, your plant protein, your double X, and your CoQ10. Well, we will launch CoQ10 somewhere in the future, but we have the rest of it. Okay? Okay, Bapak Ibu. Menarik nggak Bapak Ibu? Menarik ya. Okay, the last but not least questions maybe relate to all our ABOs here is how can our ABOs use these insights, all of our discussions today, in their health consultation? Okay, so how can we leverage this information? First of all, not everybody understands that they may have a gut issue. And so it's important to know symptomatically what may be related to an imbalance in the gut. And so when you're talking to your friends and your family and your customers, you can ask them about what's going on in their lives. And you can pick up on signs of an imbalanced gut. For example, easy one, stomach discomfort, digestive discomfort, irregularity. But trouble sleeping, skin irritation, fatigue, sugar cravings. Actually, when our gut is imbalanced, we crave more sugar, and we eat more sugar. So it's not actually like an inability to control ourselves. Our gut is controlling us. Weight gain, headaches, mood changes. These are all qualitative things. You can also ask them if they're willing to share with you information about things like their cholesterol, their blood lipid, their blood sugar. These may also be indications of an imbalanced gut. Okay. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa kondisi yang sebetulnya orang-orang jarang tahu ya. Gimana sih cara tahu usus kita sehat apa enggak gitu ya. Nah ini adalah beberapa tanda-tanda kalau usus kita bermasalah. Contoh, kesulitan tidur, kemudian tentunya irregularity itu tidak teratur buangan besar, kemudian masalah kulit, sugar cravings atau kayak tiba-tiba pengen makan yang manis terus gitu ya. Pasti ada mungkin beberapa waktu kuliah, ini mungkin karena stres atau karena usus saya nggak sehat ya Bapak Ibu ya. Saya pengennya, misalnya terbangun jam 3 pagi, pengen makan gula, gitu, pengen makan cookies, pengen makan coklat dan yang lain gitu ya. Kemudian mood changes, dan tadi dokter Gigi bilang ini semuanya kan kualitatif. Ada yang kuantitatif Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tanyain tentang ada kolesterolnya, gula darahnya, dan tekanan darahnya, dan itu ada di Gut Health Team Challenge kita, bener nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kita udah melakukan Gut Health Team Challenge mulai tanggal 15 kemarin sampai tanggal 31 nanti adalah periode pembelian dan registrasi, periode pembelian dan periode pre-assessment gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, karena itu adalah tanda-tanda kalau gut health kita nggak sehat, dan itu adalah titik pertama kita bisa ngajak orang ya Bapak Ibu ya untuk mengkonsumsi dari Nutrition for Gut. Tertarik Bapak Ibu? Ya, jangan lupa untuk ikut Gut Health Team Challenge. Okay, you may continue Dr. Okay, and so if somebody's got these signs of an imbalanced gut, what can you do? Obviously, you can make some recommendations. Try a nighttime sleep routine. Increase fruit and vegetable intake. We already explained why that's important. Yeah. Increase fermented food and fiber and probiotic intake, and recommend omega and protein because we know that that's also going to help with our postbiotic scores. Yes. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa rekomendasi yang seorang saintis bilang gitu ya. Yang pertama, try nighttime sleep routine. Jadi kayak untuk pola tidurnya dijaga. Bulan April kita akan launching, semoga ya Bapak Ibu sabar gitu ya, nanti April baru kita launch. Kemudian meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian makanan fermentasi dan probiotik yang kita punya juga sekarang. Dan tentunya merekomendasikan omega dan protein kita. Kenapa? Karena tadi berdasarkan hasil penelitian yang tadi Dr. Niki bilang, meningkatkan produksi molekul baik oleh bakteri baik kita, gitu ya? Okay. Is there anything you want to add to close these? No, I just would like to say thank you very much for your attention. I hope you learned something interesting, and
look forward to hearing about your results with your friends, family, and customers. Semoga Bapak Ibu sesi hari ini bermanfaat. Kita ucapkan tepuk tangan dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Demo Speaking.